ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навор имрӯза бародаро сешанбе бозори вахшай. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед ва лайки бо бигира биҷиқе. бародаро дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар навори имрӯза бародаро ам говои ҷӯшо, говои биғиз, говои қисир, гусалаи нар, биқача, биқаи калон, ғиноҷинча, кинҷора ва ҷаҳварии орткаагику барои гова ҳамтариои бародаро. ҳатман видеонаворро ки то охир тамошо кунед, ҳамун дастгирии худро фаромӯш накунед. ядуна лайка бародаро биҷиқеву дар комментария ҳатман фикрҳои худтонро бинависед. иншоалло мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо мекунем. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. ина бародарои ғиноҷина нархша 10,000 сомонӣ мегӯяд. нархша 10,000 сомонӣ мега. бозорда 7,5 канду дагиш нест. гови калон 10,000 мега. ғиноҷина оли гусала вообще кааги нест, я 2 сола шидаги нест дига. 10,000 гуфти ё? 10 та? ҳа бахшиш 10,000 мега. бо савдо мешидааст. бародаро гови душой гусалашай биқача ё модар ғиноҷина гусалаш нархша чанд гуфти? 7,000 мега. гови душора 7,000 мега. бозор ягон нархш кард 5,800 5,900 шкан додагиш нест. шир чанд қайд дошта бошад? шир 1 литр. 1 литр дора. 1 литр шир дора бародаро. гови сияҳи ғиноҷинакай гусалаш 1 литр шир дора. ина бародаро гови қисир чанд гуфти нархша? нархша 5,000 сомонӣ мега. ҳозиам бозор ягон нарх кард? чанд чикард бозор? бозорда 4,200 чикард додагиш нест. ҳозиам нубе мехост. гови қисира бародаро. ина бародаро гови ҷӯшо ин гусалашаш нараи мудака гусалаш ғиноҷинакай бародаро навшидаги баки ёшакай. нархша чанд гуфти? 7,000 мега. бозорда 6,200 шкан додагиш нест. нархша 7,000 сомонӣ мега. бозор чанқай шир чанқай дошта бошад? 3 литр дорад. 3 литр мега. чӣ ҷои дурӯғам 3 литр шир дорад. ина бародаро биқа 6,200 гуфти? 6,200 сомон мега нархша. и бозор чанд чикара кард? бозорда 5,500 шкан додагиш нест. 6,200 сомон нархша мега. биқаи калони созай не вообще дёр намеёд. на бародаро гови ҷӯшо гусалаш неста. гусалаша овардаги нест. хича тухам мефурӯшад. чанд ҳазоршкаи? 8,000 сомониш мега. 8,000 мега. бо савдо мешидааст. бозор чандиш карака? 6,500 сомониш кан додагиш нест. и шир чанд қайд дошта бошад? 4 литр шир мега дора бародаро. 4 литр шир дора. инаи биқача 4,200 гуфти яка? иша 4,200 мега. салому алайкум. иша 4,200. бозор ягон нархш карака? 3,600 шкан додагиш нест. иша 5,500 мега.
Yoşa Sivas, Sivas kesin. 37 3700 3800 و 5 نیم شون بگید بقای کلمه 4700 4800 تای سان نبیشه شده ایخا یوشا 5 نیم ازوری میگه ایره 4200 میگه ایره 4200 میگه اوشا 5 نیمی اینا برادرها بقای یوشا که 4200 جای پل گیری شد میگه بقای گیزلای زمینای بقای 4200 همون جای پل گیری شد دیگه ارزان سودا نمیشه ولی همون شش ماه میشه همین ماه 6 ماه میشه اینه با قچره 25 میگه 2500 چند خواه یکا چند موهای 6 ماه در 6 ماه هست tak میگه 2025 گفتیه 2500 بازار در 2200 چکن 2500 ش میگه 2200 چکن با قچه خوبه میگه 2200 بازار کمش دودگیش نیست ایش چند مشاکم چند ایش زنوجینا که 2000 سامونش میگه ایش هم من خیلی میای 2000 سامونش اینه غنوجینا 2400 میگه راکت 2400 ارزون میگه میشه 2400 میشه بازار یگون نرخش کرده که 22 بازار 2200 شکل دقیقه روزی نیست غنوجینا که 5 6 ماه یا 5 6 ماه غنوجینی 5 6 ماه 2400 سومونش میگه این بقره چند که یکا؟ بقره 38 3800 بزرگ شما چندش میگه؟ 4000ش میگه بزرگ ارزانش که هستن دقیقه روزی نیست بقای کلم سوزه یه 8 ماه 7 ماه 8 ماه هم 7 ماه 8 ماه 7 ماه 8 ماه نه غنوجینا چند میشه یک نام کلفته دکه قرمون خدیبه نه نکشنده اوضاع نمیبینی 2200 میگه غنوجینا تو زیادی 2200 سامونش میگه با سودا میشه غنوجین یاشه هم 4 ماه 5 ماه است هم 4 ماه 5 ماه ایره 1800 سوم 1800 با سودا میشه 1800 سومش میگه با سودا میشه این همین 3 ماه هم تریو ایشا 2500 میگه ایشا 2500 سوم میگه با سودا میشه با سودا میشه ایش هم 6 7 ماه بالا 2500 سوم ایش 1800 سوم ایشا 2200 سوم میگه اینا برادرها گاوی جوشای چند تین نقشه 5600 نرخش 5600 نقش برادرها شما میره تمام یا 2 لیتر شیر داره 2 لیتر شیر داره یا وقت میشه با 5 ماه بودی بگذاره یا با 5 ماه بگذاره برادرها این جهواری ارچیدگی خوقه چند گفتی نقشه 220 220 دیرامش میگه 220 دیرام خوقه 220 این کیلوش Böyle tarabı olsun şimdi yagaştı. تارش یک 80 میگه اینایش که تارا که یagaştı. یگافتو سوتا تار سوتا ناو چند ای 220 میگه کنجوره را 3 و 70 گوشت یکا 3 و 70 میگه کنجوره را